Je voulais dire ceci. Volevo dire questo. Dieu Dio qui m'a appelé, che mi ha chiamato, il m'a fait des promesses. mi ha fatto delle promesse. Partout où je dois passer, Dovunque io passerò, je dois proclamer la bonne nouvelle. devo proclamare la buona novella. Et cette bonne nouvelle, E questa buona novella ça s'accompagne par des signes si accompagna Pas con dei i segni, prodigi con i et prodigi pas de miracles. e nei miracoli. Pour vous qui nous suivez, Per voi che ci vous seguite, savez, c'est difficile aujourd'hui de mentir. sapete che è difficile Parce oggi que même quand tu mentire. vas mentir, Anche quando le mentirai, média va t'attraper. i media ti Les gens rattrapperanno. vont t'attraper. La gente ti Le monde prenderanno. est devenu un village planétaire. Il mondo è diventato un villaggio C'est-à-dire, planetario. là où tu peux mentir quelque part, Vuol dire dove tu puoi on mentire, va tout de suite te rattraper. tu sarai subito raggiunto. Dieu Dio m'a fait grâce. mi ha fatto Voilà grazia. pourquoi je proclame Ecco perché proclamo l'évangile du salut. l'Evangelo della salvezza. Je vais d'abord me présenter, comme a dit le pasteur. Voglio d'abord, prima innanzitutto Le pasteur JP presentarmi, qui vient autre que le pasteur Jean-Pierre Akemba, pastore Jean-Pierre Akemba, qui n'est autre qu'un simple serviteur e non è nient'altro che un semplice servo dans la maison du Seigneur. nella casa del Signore. Je suis le père de 8 enfants, Sono padre di 8 figli, pas avec 2 femmes, non con 2 donne, mais avec une seule femme. con una sola moglie. Alléluia. Amen. Juste aujourd'hui, juste hier, avant de quitter la maison, Ieri, prima di lasciare la casa, on priait pour ce séminaire. pregavamo per questo Elle tenait seminario. vraiment d'y participer. Anche lei ci teneva a Elle voulait faire partecipare. la surprise au pasteur parce qu'ils se connaissent bien, au pasteur Voleva fare una sorpresa al et pastore, leurs frères et sœurs. anche alle sorelle e fratelli, Particulièrement Isa, la femme du pasteur Guy, particolarmente alla moglie E di Chloé. pastore, Guy, anche E- Chloé, la sœur, notre sœur bien-aimée, Evelyne, la femme de papa Tony. anche la sorella Evelyn. C'est juste, moi je devais prendre mon avion à 17h Io dovevo prendere il mio aereo alle et à 17 11h on voit les passeports qui arrivent. e alle 11 abbiamo visto il passaporto arrivare. On voit les passeports qui arrivent. Vediamo il passaporto Dis-moi, arrivare. tu les appelles pas, on va leur faire une surprise. No, non chiamarli, gli faremo Mais una écoute, on sorpresa. a seulement 2 jours, vendredi Abbiamo- et samedi. Abbiamo Et solo 2 l'école chez giorni nous, c'est pas encore fermé. e la Non, scuola non, non il è faut que tu chiusa. me cherches les billets, il faut que tu me cherches les billets. Devi prendere anche un biglietto On per me. tape les billets. Cerchiamo Wow, il biglietto. les prix, Il c'est prezzo, déçu. il prezzo era molto alto. On dit, ma sœur, quelle que soit ta foi, Ho on ne detto, fait sorella, rien. qualunque sia la tua L'essentiel que tu as fede, maintenant ton passeport. non Tu es possiamo libre, niente. tu peux voyager quand tu veux. L'importante tu hai il tuo passaporto, Amen. puoi viaggiare. Béni soit le nom du Seigneur. Benedetto sia il nome del Signore. Bien-aimé dans le Seigneur, Carissimi nel je Signore. vais commencer mon message Inizio il mio par messaggio un témoignage. con dell'uomo che una è devant vous. testimonianza con l'uomo Parce che è que Dieu est davanti a en train voi. de me faire montrer. Perché Dio mi sta facendo vedere, Ce serait difficile pour moi de me taire, sarà difficile per me de ne pas témoigner tacere, le merveille du Seigneur. di non testimoniare le meraviglie del Signore. Chaque année, Ogni anno Dieu nous fait grâce. Dio ci fa grazie. On prie, Preghiamo, nous voyons la manifestation de Dieu. vediamo la manifestazione di Il y Dio. a de Ci délivrance. sono delle liberazioni, Il y a des prières qui sont exaucées. ci sono preghiere che sono esaudite. Il y a de cela 2 jours. Sono state da 2 J'ai giorni fa, prié pour la sœur Mimi pregavo Tu per connais? la sorella Mimi, et j'ai prié pour sa sœur, sa petite sœur. pregavo per la sua sorella Ça fait piccola, longtemps qu'elle était mariée, e da molto mais tempo elle che era n'arrivait pas à sposata avoir des enfants. e non riusciva ad avere figli. Et moi, ma prière, E io la mia preghiera je demandais au Seigneur, chiedevo al Signore, comme tu m'as donné beaucoup d'enfants, visto che mi hai dato tanti cela figli, prouve que j'ai cette onction en moi. questo dimostra che io questo Toute unzione in me. personne que je prierai, Tutte le persone che io pregherei, si la personne croit se la persona au Dieu crede qui peut donner les 8 enfants, al Dio che può dare sans 8 faire le figli, planning familial, senza fare il planning sans faire familiare, des calculs, senza fare calcoli, c'est Dieu-là quel Dio va lì exaucer la personne. esaudirà la persona. Chaque année, nous sommes tentés de vivre les miracles. Ogni anno stiamo vivendo i Il miracoli. y a une sœur, je suis en direct, Sono in diretta, c'è una sorella, la sœur Élise. la sorella Nous Elise, appelons Élisée dans che l'église. noi chiamiamo Ça fait Elise. 13 ans. Sono 13 anni, Avec son mari, elle n'arrive pas à concevoir. con suo marito non riuscivano ad avere figli. Mais quand elle a intégré l'église, ça fait maintenant 2 ans, Quando si è integrata in chiesa, elle est restée dans le mariage pendant 13 ans. lei era nel matrimonio durante 13 anni. Chaque mois, nous avons jeûne et prière. Ogni mese abbiamo digiuno e Le preghiera. fin de l'année, au mois de décembre, c'est marathon de prière où nous prions jusqu'au mois de janvier.
A fine dell'anno c'è proprio un maratone dove preghiamo fino al mese di Comme là, ils sont gennaio. en train de se préparer. Come lì ci stiamo già preparando. On a prié avec cette sœur. Abbiamo pregato con questa Je lui ai sorella. dit les mêmes paroles que le pasteur vient de prononcer, les paroles d'Élisée. Gli ho detto le stesse parole che il pastore ha detto di Dit, Eliseo. puisque tu as cru Visto che tu hai que je suis creduto un homme de Dieu, che sono un uomo di à moins Dio, que je connaisse d'autres femmes, almeno che io non à moins conosca que j'aie altre d'autres donne, enfants ailleurs, almeno che io abbia altri figli puisque moi je altrove, sers Dieu, ma visto che io servo le Dio, même Dieu qui m'a béni, e lo stesso Dio che mi ha tu es dans mon benedetto, ministère, tu sei nel mio ministero, l'onction coule. che l'unzione Sì, scorre su di te, Je mets fin io metto à ta fine stérilité. alla tua L'année sterilità. prochaine, L'anno prossimo tu vas témoigner la gloire de tu Dieu. testimonierai E c'était la l'année gloria di Dio. 2014. Era nel Au 2014, mois d'avril, nel mese di aprile, elle a eu d'abord la vision. ha avuto prima Et la je vous ai visione. vu avec maman. Io vi ho visto Vous con venez la me donner un mamma, cadeau. siete venuti a darmi un regalo. Eh bien, ça part, c'est E ho fini. detto, ecco, Mais le basta. cadeau là, Ma quel regalo, qu'est-ce que tu crois? cosa credi? On s'était dit, Ci siamo l'année detti, prochaine, l'anno tu prossimo auras des enfants. tu avrai figli. Il dit, vas-y ma fille. Ho detto, vai, Tu figlia es bénie. mia, sei benedetta. Elle est partie. È andata. Au mois de mai, Nel mese di maggio elle vient. arriva. Elle me dit, mais pasteur, Dice, pastor, je ne sais pas comment, par où commencer. non so da dove On dit, mais cominciare. commence toujours. Ho detto, comincia Alléluia. sempre. Notre Dieu est merveilleux. Il nostro Dio è meraviglioso. Bien-aimés, nous servons un Dieu vivant. Carissimi, noi serviamo un Dio vivo. Dieu que nous servons, Il Dio che noi serviamo ce n'est pas un Dieu fabriqué. non è un Dio fabbricato, Ce ne sont pas des statues. non sono statue. Mais nous servons Noi serviamo le Dieu créateur. il Dio Celui creatore, qui a créé les cieux et la terre. colui che ha creato il cielo e la terra. Elle me dit, Mi dice, pasteur, pastore, je ne peux pas croire. non Je posso dis, mais tu dois crederci. croire. Ho detto, devi Mais credere. tu sais que je viens chez le médecin. Sai che vengo dal Elle m'a appelé dottore, avec maman Brigitte, on était comme ça, la regarde. mi ha chiamato con mamma Brigitte, Qu'est-ce abbiamo qu'on a guardato. encore fait? Ma cosa abbiamo fatto? Me dit, pasteur, Pastore, ton Dieu est Dieu. il tuo Dio On è... dit, ah, Ho detto, ah, mon Dieu est Dieu. mio Dio è Dio. Et la liste est longue. E la lista è lunga. Là, je suis en train de témoigner ce qui vient de se passer récemment. Qui sto testimoniando quello che è successo adesso, recentemente. Elle est maintenant Lei adesso è au 4e mois. al quarto mese di Alléluia. gravidanza. Non, 5e mois. No, quinto mese. Et l'autre, E la- que j'ai prié aussi l'année dernière, che avevo pregato Elle anche l'anno s'appelle scorso, Rose. si chiama Rose, en RDC, de loin, è in Congo. elle a posé une action de grâce. Da lontano ha me dit, fatto un'azione che di ton grazia. Dieu Ha detto se che souvient de moi. tuo Dio si Je ricorda veux que di tu pries me. pour moi. Voglio che Son tu cas preghi était per me. difficile. Il suo caso On era a jeûné difficile. pendant 3 jours. Abbiamo Le digiunato dernier per jour, j'ai 3 fait des déclarations giorni. sur elle. L'ultimo giorno ho J'ai dit, fatto l'année dichiarazioni. prochaine, Ho detto l'anno Tu prossimo auras tu avrai un enfant un figlio, mâle. un figlio Un maschio, un maschio. Et ça s'est passé E è successo exactement. Il y a de cela 2 jours. 2 giorni fa, C'était le jeudi. era il giovedì. Je vois la sœur Mimi, c'est sa sœur. Ho visto la Elle sorella avait des larmes Mimi, aux yeux. aveva le Elle lacrime, pleurait. Elle dit, mais piangeva. très tôt matin, et cette sœur, chaque matin, E questa sorella ogni elle mattina apporte du pain. porta il pane. Bizarrement, Stranamente, chaque matin, ogni mattina elle m'amène du pain. Je ne mange pas d'autre pain. non mangio Que altro ce qui a pane. amené. Tu connais la sœur Mimi? Conosci la Chaque sorella? matin, Ogni mattina Tobenga Mama ya Mapa. la chiamiamo la Ça dit, mamma del chaque pane. matin, elle dit, Ogni mattina. le pasteur ne doit pas manger de pain endormi ou le pain, le vieux pain. Donc, il faut qu'on apporte de faits prêts. Lei dice sempre che il pastore deve mangiare il pane fresco. Alléluia. Amen. Elle vient avec le pain, Vieni col pane, elle pleurait. piangeva. Elle dit, ton Dieu est Dieu. Diceva tuo Au Dio moment è Dio. venu, moi j'ai commencé à chanter. E io cominciavo a cantare. Sanzo, Sanzola, Sanzola, we, Sanzola, Sanzola, Iolele, Sanzola, Libela Kombona, Yahweh, Sanzola, Nazanga Kibana, Sanzola, Yesu apesinga bana, Sanzola, Sanzola, Iolele, Zola, Libela Kombona, Yahweh. Ah, si c'était à Rama, mais bien aimé, ces chants-là, bah, yebaka, soki na yembi. Loro sanno che quando io canto, Alléluia. amen, Ça dit, Nazanga Kibana, Yesu apesinga bana. non avevo figli, Gesù mi ha dato figli. Ah non, moi je ne mourrai pas. Ah, io non Non morirei. seulement je fais des enfants, Non je soltanto ferai les enfants de fate i mes figli, enfants. io vedrei anche i figli Perché dei Dio miei è figli. fidèle. Perché Dio è fedele. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire, E per vous dirci, devez vous préparer. dovete Des prepararvi. moments comme ça, ce sont des rendez-vous divins. Questi momenti sono gli Dieu voit appuntamenti ton divini. empressement.
Dio vede Dieu la tua voit ta fretta, volonté. vede la tua Dieu a volontà, vu le désir. ha visto il desiderio. Répondre à cette invitation. Rispondere a Tu questo n'es pas en invito, train d'honorer un homme. non stai onorando un uomo. Quand tu honores les invitations Quando tu onori des gli inviti séminaires, dei des seminari, conventions, dei en convenzioni, réalité tu es en train d'honorer Dieu. in realtà tu onori Dio. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ho parlato a qualcuno Et quand tu viens, e quando tu vieni, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Dio ha preparato qualcosa per Il y a te. des bonnes choses Ci sono delle buone cose qui sont réservées che sono riservate seulement pour ceux qui sont sages solo per quelli che et sono ceux qui sont saggi intelligents. e quelli che sono Il y a intelligenti. des bonnes Ci choses sono delle buone qui cose sont données che sono aux date gens alle qui ont la persone notion de la connaissance du temps. che hanno la nozione della conoscenza del tempo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlo a qualcuno. Il y a un temps pour toutes choses. C'è un tempo per ogni Le cosa. matin, ce n'est pas le soir. Il mattino non è Le la soir, ce sera. n'est pas le matin. La sera non è il mattino. Notre thème est intitulé Il nostro tema è intitolato L'épouse La sposa et les cris de minuit. e il grido di mezzanotte. Alléluia. Amen. Dans ce thème, In questo il y a tema le temps c'è il tempo qui est bien précis. che è preciso. Minuit. Mezzanotte. Mais aujourd'hui, Oggi je ne vais pas développer ce mystère de minuit. non voglio sviluppare questo Je mistero vais della d'abord développer mezzanotte. sur l'épouse. Voglio prima sviluppare sulla sposa. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Carissimi del Signore, Dieu va te faire du bien. Dio ti farà del bene. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlo a Il qualcuno, va te visiter. ti visiterà. Tu as beaucoup écouté. Hai sentito Tu as tanto, beaucoup entendu. hai sentito Mais le tante temps cose. est arrivé Il tempo è arrivato où les paroles que tu écoutes dove le parole che tu vont ascolti prendre prenderanno le physique. il fisico. Les paroles que tu as écoutées Le parole che tu hai ascoltato vont se matérialiser. si materializzeranno. Les paroles que tu as écoutées Le parole che tu hai ascoltato vont amener à l'existence porteranno all'esistenza ce qui n'existait pas dans ta vie. quello che non esisteva nella tua vita. Parce que Dieu est fidèle. Perché Dio è fedele. L'épouse, La sposa c'est une femme è una donna qui est qualifiée pour le che è mariage. qualificata per il matrimonio. Une femme qui est mariée Una donna che è et qui a sposata des capacités e ha anche le capacità d'assumer des responsabilités. di assumere delle responsabilità. Je répète. Ripeto, Une épouse, una sposa c'est une femme è una donna mariée sposata capable capace d'assumer di assumere des responsabilités. le responsabilità. On peut avoir beaucoup de femmes, Si può avere mais tante toutes les femmes donne, ne sont pas des épouses. ma tutte le donne non sono spose. Alléluia. Amen. Celle qui est une épouse, Quella che è una sposa c'est celle è quella qui comprend che capisce son rôle. il suo ruolo. C'est celle È quella qui est intelligente. che è intelligente. La Bible nous montre La Bibbia ci dans mostra Proverbe nel 31 Proverbio le 31 portrait d'une femme vertueuse. proprio il ritratto di una La donna femme virtuosa. virtuosa. Una donna Elle virtuosa a la notion ha la nozione du temps. del tempo. La femme vertueuse, La donna elle est virtuosa équilibrée. è equilibrata. La femme vertueuse, La donna elle virtuosa a la sagesse. ha la La saggezza. femme vertueuse, La donna elle virtuosa n'est pas paresseuse. non è C'est celle qui est une senza épouse. fatica. È quella la vera sposa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlo a qualcuno. Bien-aimé dans le Seigneur, Carissimi nel notre Signore, problème actuellement, il nostro problema di l'Église adesso, n'est pas prête la Chiesa non è pronta pour assumer sa per responsabilité. assumere la sua responsabilità. Si l'Église pouvait comprendre, Se la Chiesa poteva capire, bien-aimé, carissimi, dans des occasions comme ça, nell'occasione così, cette salle elle est petite, questa sala è piccola. mais seulement, Ma soltanto, permettez-moi de t'exhorter. Tu permettetemi di n'es pas le fruit esortarvi, du hasard. tu non sei il frutto del caso, Tu es le choix de Dieu. sei la scelta di Dio. Dieu t'a choisi Dio ti ha scelto pour que tu sois là, perché tu sia qui, afin que tu sois béni affinché tu sia pour benedetto ce temps présent in questo tempo et pour les presente, jours à venir. anche per il giorno da C'est pourquoi je dis à arrivare. quelqu'un, Ecco perché tu dico a n'as pas à qualcuno, regretter. non devi Parce que rimpiangere, perché Dio T'a préparé, ti ha preparato, t'a choisi, ti ha scelto, il t'a excité, ti ha il t'a eccitato, amené en ces lieux ti ha portato in pour questo que tu luogo écoutes. per farti Dieu ascolti. n'agit pas Dio non agisce en dehors de la foi. al di fuori Dieu della fede. n'opère pas Dio non en opera dehors de la foi. al di fuori della C'est pour fede. cela la Bible déclare, Ecco perché la Bibbia dichiara, sans la foi, senza la il fede est impossible è d'être impossibile agréable à Dieu. di essere gradevole a Dio. C'est-à-dire, sans la foi, Senza la fede va
reste à la maison, vai, rimane a tourne casa, tes pouces, gira i tuoi dors, polsi, dormi, tombe dans la passivité, va nella rien passività, ne t'arrivera. niente ti succederà. Or, la foi, Oh, la fede c'est une ferme assurance è una ferma des sicurezza choses qu'on espère. delle cose che noi speriamo. Alléluia. Alleluia. Mon frère, je l'espère. Io spero. Je le vois. Alléluia. Non vedo, ma Mon spero. frère, je Fratello, ne vois pas. non vedo. Ma J'espère. io spero. Je ne vois pas encore. Non vedo Alléluia. ancora. Mais Alleluia. moi j'espère. Ma io spero. Alléluia. Amen, Je ne amen. vois pas encore. Io non vedo Mais ancora. j'espère. Ma io spero. L'espérance La speranza. fait vivre. E fa vivere. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Anche se non funziona oggi. Demain ça marchera. A Au nom domani de andrà Jésus. bene nel nome di Gesù. J'espère. Io spero. La foi c'est ça. La fede è Et questa. après, E dopo il y a la démonstration. c'è la Quand dimostrazione. nous parlons de la démonstration, Quando noi parliamo della cela veut dire que les dimostrazione, choses questo que vuol tu dire espères, le cose che qui tu sont speri, invisibles, che sono vont invisibili, passer à la visibilité. passeranno nella visibilità. Alléluia. Amen, amen. Je n'ai pas de travail, Non ho lavoro, mais je sers Dieu. io Je servo Dio. sais qu'il y Io a un so travail quelque part pour moi. che c'è un Je lavoro n'ai pas per de me. mariage, Non ho il mais matrimonio. je sais Io so mon mariage est là. il mio J'ai matrimonio. pas d'enfants, Non ho mais figli, je sais ma io so mes enfants sont i là. miei figli sono là. Alléluia. Amen, amen. L'église c'est une femme. La Chiesa è una donna. Or, le plus grand rôle d'une femme, Or, il più grande ruolo di una donna c'est la productivité. è la produttività. Alléluia. Amen. Et pour qu'il y ait la Per productivité, far sì che ci sia la produttività, il faut qu'il y ait la sémence. deve essere Brago, la brobo, semenza. yaba, ba, ba, ba. Alleluia. Il faut qu'il y ait la Deve sémence. essere la semenza, Sinon, elle ne pourra pas altrimenti non potrà se produire. produrre. Il faut qu'il y ait la sémence. Vuole la semenza. Or, Or, première épouse, la prima sposa c'était Ève. era Eva. Makamboyo. Première épouse, La prima sposa c'était Ève. era Eva. Deuxième épouse, La seconda, vous la chercherez. voi la Elle est cercherete, venue sous la loi. è venuto sotto la legge. L'épouse de la création, La sposa della creazione Eve. è Eva. Ève, Eva elle ne pouvait pas devenir une femme non poteva diventare una donna aussi longtemps fin tanto qu'on che n'a pas encore proclamé non era ancora que proclamata tu es femme. che è donna. Et qui doit le faire? E chi deve farlo? C'est l'homme. È l'uomo. En réalité, E in realtà la sémence La est semence sortie de Dieu. è uscito da Dio. Suis-moi très bien, mes bien-aimés. Seguitemi, La carissimi. sémence vient de Dieu. La semenza viene da Dio. Dieu a sémé, Dio ha seminato, il a dit, ha il detto, n'est pas bon que l'homme soit seul. non è buono che Alleluia. l'uomo sia solo. Et Dieu créa la femme. E Dio creò la donna. Comment il va la créer? Com'è che la Il va crea? faire dormir l'homme. Farà addormentare l'uomo. Alléluia. Amen. Dans ce qui n'est pas bon, In quello che non è dans buono, le dire de Dieu, nel dire di il y Dio, avait déjà solution. c'era già la Alleluia. soluzione. Ça dit, il y a des choses Ci sono le qui ne cose sont pas bonnes che non sono dans ta buone vie, nella tua et il y vita. a que Dieu E c'è qui a la solo Dio solution che ha la pour les choses qui soluzione ne marchent pas dans ta vie. per le cose che non vanno bene nella tua vita. Alléluia. Amen. Alors il va plonger l'homme. L'homme doit plonger dans un profond sommeil. L'uomo deve dormire profondamente Et Dieu e Dio va tirer l'une de ses côtes e prenderà una costola et il va former e formerà une épouse una sposa pour l'homme. per l'uomo. La première épouse, La prima sposa elle est née è la dans più son vecchia. corps physique. Nel suo Il y corpo avait un fisico mystère. c'era un mistero. Eva N'avait pas de cordon ombilical. non aveva il cordone ombilicale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlo a qualcuno. Ève n'avait pas de cordon ombilical. Eva non aveva il cordone ombilicale. Pourquoi? Perché? Parce qu'il ne dépendait pas d'un homme. Perché non dipendeva Il dall'uomo. dépendait de Dieu. Perché dipendeva Son da Dio. cordon ombilical Il suo cordone ombilicale dépendait de Dieu. dipendeva da Dio. Et entre l'homme et la femme, Tra l'uomo e la donna, la première a donné la vie à l'autre, il primo a dare la vita all'altro c'est l'homme. è l'uomo. Alléluia. Amen. En d'autres termes, In altri c'est l'homme qui a termini, été le premier à coucher. è l'uomo che è stato il primo a Spirituellement parlant, dormire. est-ce que vous me comprenez? Spiritualmente parlando. Ça dit, c'est l'homme qui a été le premier à coucher la femme. È l'uomo che è stato il primo a dare la nascita alla Alleluia. donna. Amen. Alors, ça, c'est le première épouse. Questo è il primo, la prima sposa. Elle est venue È arrivata et elle vivait selon la sémence de Dieu. e viveva secondo la semenza di Dio. Mais seulement, il y a eu le menteur qui est venu, Purtroppo è arrivato quello che racconta bugie, il qui a bugiardo, menti à la femme. ha mentito alla Il a donna, pris la parole, ha preso la parola, il a
commencé à tordre le sens de la parole. ha cominciato a cambiare C'est il ce senso qui della nous parola. arrive, mes bien-aimés. È quello che ci capita, carissimi. Quand vous écoutez la parole de Dieu, Quando voi ascoltate la parola di Dio, n'allez pas ajouter, non andate ad aggiungere, n'allez pas soustraire. non andate a sottrarre. Vous devez prendre la parole de Dieu Dovete prendere la parola dans di Dio toute son intégralité. in tutta la sua integralità. Quand tu prends la parole de Dieu, Quando tu prendi la dans parola son di Dio integralità, nella sua integralità, c'est alors è allora que la parole fera son effet dans ta vie. che la parola farà il suo effetto nella tua vita. Ne calcule pas. Non Ne devi calcolare, discute pas. non devi discutere. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fai quello che Dio ti dice di fare. Il y a une sœur, C'è una sorella, elle a couché de cela deux. Oui, l'année dernière, il y en a à peu près 5 qui viennent comme ça. ha partorito l'anno Elle s'appelle la scorso. sœur Micheline. Si chiama sorella Micheline. Je lui dis, je priais comme ça, le Seigneur me dit, Stavo pregando così, il Signore mi dice, son problème, il suo problema c'est la sémence qui vient de moi. è la semenza che viene da me. La sémence que la femme reçoit La semenza che la donna riceve, venant de l'homme, che viene c'est dall'uomo, l'image de la parole. è l'immagine della parola. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qualcuno mi capisce? C'est l'image de la parole. È l'immagine della parola. La parole, quand elle sort, La parola quando esce elle ne reste pas non rimane sans avoir exécuté la volonté de son envoyé, du Créateur. senza prima di tutto eseguire la volontà del suo creatore. J'ai dit à la sœur, Ho detto alla sorella, tu as besoin de la sémence de Dieu. hai bisogno della semenza di Dio. Je te dis, Io ti dico, l'année prochaine, l'anno prossimo, la parole que tu écoutes la parola che tu va ascolti se matérialiser. si materializzerà. Dieu n'était pas compte des années que tu es resté, Dio non guarda tutti gli anni che tu Senza sei avere dei enfants. rimasto senza avere figli, parce que Dieu est capable. perché Dio è Il est le capace. Tout-Puissant. Egli è il potente, l'onnipotente. Tu auras un enfant. Tu avrai un figlio. Mais avant Ma prima que cela arrive, che questo succede, suis-moi. seguimi. Je ne fais pas avec tout le monde. Non lo faccio con Je ne te tutti. demande pas le monde. Non ti chiedo il mondo. Va, Vai, tu vas me faire mi farai quelque chose. qualcosa. Quand je viendrai dans ta maison, Quando io verrò a casa si tua, je vois cette chose, se io vedo quella cosa, c'est une action que tu dois poser. è un'azione che tu Je ne devi te dis pas de posare. me donner de l'argent. Io non ti dico di J'avais darmi bien i soldi. précisé. Io avevo Mais precisato pose bene. une action. Posa Quand je un'azione. viendrai, Quando io verrò a casa tua, moi-même je verrai cette action. io vedrò Je questa saurai azione. comment interpréter l'action. Io saprò come E je interpretare prierai per l'azione toi. e io pregherò per te. La sœur, elle est partie. La sorella è Je partita. suis revenu Sono ritornato 2 semaines après. 2 settimane dopo. Elle m'appelle, me dit, pasteur, mais tu vas passer comment? Je dis, mais Mi ce week-end, chiama, c'est samedi, je vais passer. Pastore, quando è che vieni? L'ho detto, io vengo questo Je weekend. suis arrivé Sono arrivato avec quelqu'un qui me visitait, l'ancien débat, qui venait de Paris. con un visitatore che veniva da Parigi. Alors je lui ai dit, mais tu viens avec moi. L'ho detto, vieni con me. On est resté, on a partagé la parole de Dieu, on a prié, on a chanté. Abbiamo pregato. J'aime des fois rigoler avec mes enfants. Mi piace anche Je suis ridere gentil, con i j'aime miei parler avec figli. eux, discuter de rien du tout. Mi piace discutere di tutto e di Et niente. après, j'ai Et dopo? rebondi, je voulais partir, ok, vous Volevo restez bien, andare. je vous bénis. Vi benedico. Moi, je rentre. Io Mais, ritorno. mais papa, Dice, ma tu papà, m'avais dit tu mi avevi que tu detto, allais faire quelque chose. tu farai qualcosa. Je dis, mais oui, Ho detto sì. je me souviens. Je t'avais dit ça. Mi ricordo, ti Mais avevo oui, detto. tu m'avais dit que je dois poser une action. Mais si tu verras cette action, tu vas me bénir. Tu hai detto che io dovevo posare un'azione e se tu la vedi mi benedirai. J'observe dans la maison, Io guardo a casa, je regarde, guardo, je vois cette action était là. ho visto quell'azione era lì. Dieu est merveilleux. Dio è Je meraviglioso. dis, mais écoutez, Ho detto, ascolta, je t'avais demandé ti avevo chiesto de poser l'action. di posare Tu en un'azione. as fait 2. Tu ne hai fatti Je bénis 2. le Seigneur. Io benedico il Signore. Première action que tu as posée, La prima c'est azione l'hospitalité è l'ospitalità que tu as réservée pour moi. che hai riservato Tu m'as per me. accueilli en qualité de serviteur de Dieu. Mi hai accolto in qualità del servo di Deuxième action Dio. que tu as posée, La seconda azione che hai posato, je vois io vedo sur la table sul tavolo, un paquet de couches, de c'era pampers. un pacchetto dei pannolini. Je vais prier pour toi. Io pregherò per Et du te reste, tu verras ce qui arrivera. e il resto vedrai Bien aimé, cosa pourquoi je succede. demande cela? Perché testimonio questo? Ne prends jamais la parole qui sort dans la bouche d'un homme de Dieu à la légèreté. Non prendere mai alla leggera la parola che esce dalla bocca di un servo di Dio. Ne prends jamais un homme de Dieu, quelqu'un que tu dois rigoler, jouer avec lui tout le temps. Tu ne vas pas profiter. Non devi prendere un uomo di Dio come una persona da ridere ogni Quelqu'un volta. me comprend. Qualcuno mi capisce. Au moment où je voulais sortir, Quando io stavo per elle uscire, m'a montré ses actions. mi ha fatto vedere J'ai queste dit, mais appelle azioni. ton mari, j'ai prié pour vous. Ho detto, chiama il tuo marito e preghiamo. J'ai prié, Ho j'ai pregato, déclaré des ho paroles. dichiarato delle parole. Je dis, mais tu es béni. Ho detto, sei benedetto. Je rentre. Ritorno. L'année qui venait,
L'anno che veniva, 2012. 2012, Et là, son enfant, ha avuto suo figlio, son premier. il suo primo. Elle m'a invité dernièrement. Mi ha invitato Je n'étais ultimamente, pas content. non ero Parce contento qu'elle voulait faire, elle voulait exhiber. perché voleva Mais moi, mon fare esprit n'était pas l'esibizione. avec elle. Il mio spirito non era con Mais lei. elle m'a amené dans la fête. Mi ha Je portato vois in la una musique du festa, monde qui jouait. J'ai dit à ma femme, c'era la musica del mondo, ho detto a pas mia mon moglie, non è il mio è partiti. luogo, siamo partiti. il y a d'autres places Ci sono altri qui ne luoghi glorifient pas Dieu. che non glorificano Dio. Je suis sorti, je suis allé. Sono uscito e sono andato. Mais c'est son problème, Dieu a béni. E so problema Dio ha benedetto. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Carissimi, l'épouse, la sposa c'est ce que tu es. è quello che tu sei. L'épouse, La sposa c'est ce que je suis. è quello che sono. Mais il faut le mériter. Bisogna Est-ce meritarlo. que réellement tu es l'épouse? Ma realmente sei la sposa? Vous direz peut-être que je vais me contredire Voi potete dire che io par mi rapport au thème que j'ai contraddico développé avec cela des semaines. attraverso il tema che ho sviluppato 2 settimane fa. No, En réalité, in realtà l'épouse la sposa sortira de l'église. uscirà dalla Chiesa. La même manière que l'église est sortie du monde, Nello stesso modo che la Chiesa è uscita et nel la même mondo, manière que l'église nello stesso modo che la Chiesa, la sposa, sortira de l'église. uscirà dalla Chiesa. Parce que dans l'église, il y a le choix. Perché in Chiesa c'è la scelta. Alléluia. Amen. Premier, Ève La prima Eva était charnelle. era carnale. Ève Eva devait donner des enfants spirituels. doveva dare dei figli Mais spirituali, il a fait des enfants ma ha fatto dei en figli dehors du jardin d'Éden. al di fuori del giardino di Eden. Ce n'était pas un endroit approprié. Non era un luogo Ce n'était appropriato. pas son environnement. Non era proprio il Dans suo les plans ambiente. de Dieu, Nei piani di Dio ils s'étaient appelés pour faire des enfants dans le jardin d'Éden. erano chiamati per Mais fare a figli cause del du giardino di péché, Eden. Ma per causa del peccato, Dieu les a chassés du jardin. Dio li ha mandati via Ils ont dal commencé à giardino. faire les enfants Hanno cominciato a fare i en figli dehors du jardin. al di fuori del Et giardino. ces enfants E quei figli ne sont plus appelés les enfants de Dieu. non sono più chiamati figli di Dio. Ces enfants sont appelés Quei figli sono chiamati les enfants d'Adam et d'Ève. i figli di Adamo ed C'est-à-dire nous Eva. tous, Vuol dire nous noi sommes tutti. issus d'Adam et Ève. Tutti siamo usciti da Adamo ed Nous Eva. tous, Tutti nous noi avons la nature adamique. abbiamo la natura Nous adamica. héritons de cela, Noi ereditiamo di de questo, notre première mère, della nostra Chi è prima madre, l'épouse? che è la de sposa notre premier père, del nostro primo padre, qui est Adam. che è Adamo. Alléluia. Amen. Deuxième La seconda épouse, sposa elle devait de devenir è, selon la loi. è diventato, è venuta secondo la C'est legge. Israël. È Israele. Israël est appelé aussi l'épouse du Seigneur. Israele è anche chiamato la sposa del Dans Signore Esaïe. in Isaia. Mais Israël Ma Israele est représenté è rappresentato par une seule femme per una sola donna, que nous appelons Marie. che noi chiamiamo Maria. Alléluia. Amen. Marie qui a vécu selon la loi, Maria che ha vissuto secondo la legge qui devait grandir e doveva crescere dans l'abstinence, nell'astinenza, garder sa stérilité, sa virginité, tenere la sua virginità selon la loi. secondo la legge. Et c'est comme ça que Dieu E così est venu Dio visiter Marie. è venuto a visitare Maria. Dieu va donner la sémence Dio darà la semenza de la parole, della parola, comme tu écoutes, come tu ascolti, par la visitation d'un ange. attraverso la visitazione di un angelo. Je te salue Marie, Ti saluto Maria, plein de grâce. pieno di Tu grazie. es bénie entre toutes les femmes. Sei benedetto in mezzo a tutte le Entre donne. toutes les femmes. In mezzo a tutte le Je donne. dis à quelqu'un, Io dico a tu es qualcuno, béni sei entre benedetta tous les in chrétiens. mezzo a tutti i Ah oui, cristiani. je dis à quelqu'un, Dico a tu es qualcuno, béni sei benedetto entre toutes les in églises. tutte le Je chiese. dis à quelqu'un, Dico a tu es qualcuno, béni sei benedetto entre tous les hommes. in mezzo a tutti gli Tu es uomini. le choix de Dieu. Tu sei la scelta di Dio. Dieu fait toujours la distinction. Dio fa sempre la distinzione. Tu es béni. Tu sei benedetto. C'était juste une salutation. Era stato soltanto una Tu salutazione. deviendras enceinte. E tu rimarrai incinta. Et l'enfant qui naîtra de toi E il bambino che nascerà sera da appelé le te fils du Dieu très haut. sarà chiamato il figlio Dio di cherchait Dio des molto fils in alto. Dio cercava qui i lui figli appartiennent. che lo appartenevano. Pas ceux qui apportent, Non quelli che apportano, pas ceux qui portent l'identité d'Adam. non quelli che portano l'identità di Adamo. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un me comprend. Qualcuno mi capisce. Là, nous mangeons. Hein? Lì stiamo mangiando. Alléluia. Amen. Pas ceux qui portent l'identité d'Adam, Non quelli che portano mais ceux qui l'identità di doivent Adamo. porter l'identité de Dieu. Quello che deve portare l'identità di Dio. Fils et fille de Dieu. Figlio e figlie di Dio. Marie s'est dit,
Maria si è detto, mais comment cela ce serait pas possible? ma non è possibile, non sarà Moi qui possibile. ne connais pas d'homme, Io che non conosco gli uomini, l'impossible l'impossibile n'est pas de Dieu. non è di Dio. L'impossible c'est l'homme. L'impossibile è Mais l'uomo. pour Dieu, Per Dio tout est possible. tutto è possibile. Ah, je dis pour ton problème. Io dico Tutto per il tuo è problema possibile. tutto è Ah, je possibile. dis pour ton cas. Io dico per il Tout tuo est caso possible. tutto Je è dis possibile. pour ton problème. Io dico per i Tout tuoi est problemi possible. tutto è Ce possibile. n'est pas encore fini. Non è ancora finito, Parce que tu marches avec Dieu. perché tu cammini con Et Dio Dieu e Dio va te visiter. ti De visiterà. la même manière que Maria t'a visité. Nello stesso modo che Tu Maria è seras stato visitato, visité. anche tu sarai visitato. Cette nuit, Questa notte j'ai fait une vision. ho fatto una J'ai aimé visione. la vision. Ho J'ai visto vu la l'une de visione. ma fille que j'aime beaucoup. Ho visto una delle mie figlie che amo Elle était tanto, enceinte. era incinta Son ventre gonflé. e la sua pancia Elle était si gonfiava. souriante. Era Elle sorridente, rayonnait. era Et raggiante. c'était comme une fête dans la maison. Era come una festa in Et quand casa. je me mais Seigneur, c'est pas Ho possible. detto, Signore, ma non è Oh, je possibile. te bénis, Seigneur. Oh, ti C'est le benedico, temps de la Signore. visitation. È il tempo della Le temps est visitazione. arrivé où les femmes Il tempo è doivent arrivato, attendre les enfants. le donne devono me aspettare dérangez i pas. figli. Non Ne me disturbatemi, tourmentez pas. non mi Je tormentate. suis enceinte. Sono incinta, Je porte en moi la vie. porto in me la Je dois vita, conserver la vie. devo Parce conservare que la je suis vita, l'épouse perché sono la sposa qui doit se produire. che deve produrre. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Benedetto sia il nome del Il dit, ce n'est Signore. pas possible. Non è possibile. L'ange lui dit, L'angelo gli dice, rien n'est impossible à Dieu. non è impossibile a Dio. Et comme je disais, E come dicevo, je le répète, ripeto, Dieu Dio n'agit pas en dehors de la foi. non agisce al di fuori della Marie fede. va répondre pour conclure. Maria risponderà per concludere, Qu'il me soit fait che mi sia fatto selon secondo tes paroles. le tue parole. C'est-à-dire là, Vuol dire elle lì a consommé. ha consumato. Vous savez, il y a connaître Dieu et connaître Dieu. Sapete, c'è conoscere Dio e conoscere Dio. Partout, Dieu n'agit pas de la même manière. Ovunque Dio non agisce nello stesso modo. Dieu n'est pas partout. Dio non è ovunque. Oui, logiquement, il est partout, mais il y a des endroits où Dieu est absent. Logicamente sì, ma ci sono luoghi dove Dio è assente. Il regarde, non, non, je ne viens pas. Guarda, dice no, non vado. Vous chantez, vous dites, il dit non, loin de moi vos cantiques. Cantate come volete, dice Vous no, décorez des salles, vous faites tout ce que il dit non, je vengo. ne suis pas là. Anche se voi rendete bene le vostre Perché sale, il dice attend. no, non ci sono. Que les choses soient faites Lui aspetta che le cose siano fatte selon sa volonté. secondo la sua volontà. Il est le consommateur Egli è il consumatore de notre foi. della nostra fede. Ah bon, Dieu me nourrit. Ah, Dio mi nutrisce. Quel privilège pour moi Che privilegio per me de nourrir Dieu. di nutrire Dio. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qualcuno mi Si on capisce. dit qu'il est le consommateur de notre Si foi, dice che è il consumatore della nostra c'est-à-dire si tu as fede, la foi, vuol dire che se tu hai la Dieu fede, est prêt pour ton problème. Dio è pronto per il Il tuo veut problema. agir. Vuole agire. Dieu aime consommer la foi. Dio piace Là où il y a consumare la la foi, Dieu fede. est là. Dove c'è la fede c'è Dio. Or, qu'est-ce que le diable fait? Cosa fa il Il diavolo? amène le découragement. Apporta il scoraggiamento. Dans la foi, Nella il fede y a l'encouragement. c'è l'incoraggiamento. Pasteur, je t'encourage. Pastore, ti incoraggio. Ce territoire, Dieu t'a donné. Questo territorio Dio te l'ha Tu as dato. des nations. Hai delle nazioni. Tu as des nations. Hai delle nazioni. Tu dois donner naissance. Devi dare la Des nascita nations. delle Tu nazioni. n'auras pas l'effort à fournir. Non dovresti dare tanti J'ai sforzi. dit, les barbares changeront leur avis. Dico, i barbari cambieranno il loro Ils verront punto di Dieu vista. en action. Vedranno Dio in azione. Ceux qui te condamnaient Quelli che condannavano verront la visitation de Dieu. vedranno la visitazione Perché di Dio. Dio Perché Dio Va te visiter maintenant. ti visiterà adesso Mambro Yoboseka. Alléluia. D'une autre manière. in un altro modo. Que toi-même tu ne saisis pas. E che tu En stesso réalité, non quand tu me capisci. parlais hier, Quando tu mi parlavi ieri, Dieu m'a saisi en esprit. Dio mi ha preso nello spirito. Il regarde les montagnes. Mi ha fatto vedere le montagne. Regarde ce peuple. Guarda questo popolo. Tout ça est à vous. Tutto questo è per te. Ce qui est à vous, Quello che è in te vous n'avez pas à lutter. non dovete lottare. Prenez possession. Prendilo in Déclarez des possessione. choses. Dichiara delle Les cose. choses vont se soumettre. Le cose si Les sottometteranno. nations vont se soumettre. Le nazioni si Il dit dans sottometteranno. Somme 2, Dice nei Salmi 2. tu es mon fils. Tu sei mio Je figlio. t'ai engendré aujourd'hui. Ti ho partorito oggi. Demande-moi. Chiedimi. Et je te donnerai des nations en héritage. Io ti darò delle nazioni in eredità. Ainsi dit l'Éternel. E così dice l'Eterno.
prendre possession prendere de possesso ce que Dieu nous dit. di quello che Dio ci dice, Parce que Dieu est réel. perché Dio è reale. Cette deuxième épouse. Questa seconda sposa. Et Dieu avait dit, E Dio aveva detto, j'ai, moi l'Éternel, io l'Eterno je ferai de nouvelles choses. farò delle Ce nuove qui est cose. bien avec Dieu, Quello alléluia. che è bello con Dio, Ce qui ne marche pas aujourd'hui, quello che non funziona oggi, cela ne préoccupe pas Dieu. questo non preoccupa Dio. Ce qui compte pour Dieu, Quello che conta per Dio c'est ta marche. è il tuo Même si tu cammino. as fait des dégâts, Anche se hai fatto même dei si tu as fait disagi, des erreurs, anche se hai fatto degli les hommes sbagli, condamnent. gli uomini condannano. Comme a dit notre bien-aimé Alain Moloto. Come ha detto il nostro carissimo Alain L'homme qui ne Moloto, peut voir le cœur, l'uomo che non può il vedere il condamne. cuore Mais condanna, Dieu qui voit dans le cœur, ma Dio che il vede nel cuore compatisce. compatisce, Parce qu'il voit le cœur. perché vede il Dieu ne cuore. voit pas tes erreurs. Dio non vede i tuoi Mais Dieu sbagli, voit ton appel. Dio vede la Dieu tua voit ton chiamata, destinée. vede il tuo Il destino, sait qu'il t'a appelé sa che ti ha et il chiamato, t'a formé même dans le sein maternel. ti ha formato Ta nel vie grembo sur la materno. terre, La tua vita c'est sotto un la terra mystère. è un mistero. Aussi longtemps Fin que tanto choses ne sont pas encore accomplies, le cose non sono ancora Dieu adempiute, Dio est prêt pour Dio è pronto accomplir per ce adempiere qu'il a préparé quello che ha preparato avant que tu viennes au monde. prima che tu venissi al mondo. Tu Alleluia. n'étais pas encore créé. Tu non eri ancora Tu étais creato, encore informe. tu non avevi Et puis, forma, mais eri Dieu vuoto, ma Dio te connaissait ti conosceva avant ton père, prima del tuo avant ta padre, mère. prima di tua Ce madre. qui compte pour Dieu, Quello che ce conta n'est per pas la Dio famille où tu es né. non è la famiglia Ce dove n'est sei pas la nata, mère qui t'a donné non è naissance. la madre che ti ha dato Mais- vita, ma C'est dessein. è il suo disegno, Il dit à Jérémie, il dice a avec que je Geremia, t'ai conçu, avec que ta mère, avec que je t'ai tué dans le sein maternel, prima che ti metto nel grembo materno, je te connaissais io ti conoscevo et je t'avais déjà établi e ti avevo già stabilito prophète des nations. profeta delle nazioni. C'est-à-dire tu n'as pas un effort à fournir. Vuol dire che non devi fare dei Ce qui sforzi. compte pour toi, Quello che conta per que tu te reçoives la parole. è che tu ricevi la parola, Parce que ce sont des indicateurs. perché sono degli indicatori. C'est un boulevard pour toi. È proprio una C'est strada un per chemin te, pour toi. è un cammino per Tu te. dois les suivre. Devi seguirlo. Marche. Cammina, Marche. cammina, Ne t'arrête pas. non Ne fermarti, te retiens pas. non trattenerti, Marche. cammina, Marche. cammina Et tu verras, e tu vedrai Dieu va accomplir e Dio ce qu'il a adempierà promis. quello che ha promesso. Alléluia. Amen. Nous devons quitter Dobbiamo la lasciare médiocrité. la mediocrità, Voir des choses vedere le cose grandioses. grandi. Ta bénédiction La tua benedizione dépendra de ta vision. dipenderà dalla tua visione. Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu vois, Là dove vedi, si tu te limites là, se tu ti limiti ta qui, bénédiction est limitée là. la tua benedizione si limita qui. Mais si tu vois loin, Se tu guardi c'est ce que lontano, Dieu avait dit à Abraham. perché Dio aveva detto Lève tes yeux, ad Abramo, alza i tuoi occhi, parcours le pays. comincia a percorrere il paese regarde. e guardi. Partout là où tu vois, Ovunque tu vedi, je te donnerai. io ti darò. Le pauvre Abraham Il povero devait Abramo agrandir sa vision. doveva aggrandire la sua La vision visione. me dit qu'on me donne la Suisse. Se mi dicono che mi danno la Sapete che Svizzera, devo fare? sapete cosa farò? Si j'étais chez vous, Se io ero je qua, chercherai une montagne haute, io cercherò la montagna più alta monter plus loin. per salire Quando ancora je di vais più. monter, Quando io salirò Je vais commencer à tourner mes yeux. e comincerò a girare i miei Si occhi. Dieu me dit qu'il me donne la Suisse, Se Dio mi dice Je che mi monte dà la sulla Svizzera, montagna. io salgo sulla montagna, j'observe. osservo, Je commence à ouvrir les yeux. comincio a aprire gli Je ne occhi. dois pas palper mes yeux, je dois No, pas. non devo neanche Je fare dois niente, regarder comme devo ça. guardare così. Ça dit partout où je vois, Ovunque io guardo, c'est à moi. mi appartiene. Alléluia. Amen. C'est ça la vision. E questa è la visione. Bien-aimé, Carissimi, Dieu est le consommateur de notre foi. Dio è il consumatore della nostra fede. Je vais dire quelque chose à l'église. Vorrei dire qualcosa alla Chiesa. L'épouse La sposa doit avoir des qualités. deve avere delle qualità. Quelqu'un peut nous lire. Qualcuno può leggerci. Peut-être aujourd'hui, demain, je vais parler sur mystère du cri de la minuit. Domani magari parlerò del mistero del grido di C'est mezzanotte. ce qui nous attend avant le retour du Seigneur. È quello che ci aspetta prima del ritorno del Signore. Dans Proverbe, il y a un fameux verset que j'aime beaucoup. I proverbi, se qualcuno può leggere nei proverbi, J'aimerais bien que nous puissions les lire. vorrei veramente che tutti possiamo leggerlo. Chapitre 8, verset 8. Proverbi capitolo 8, versetto 8. Chapitre 8, verset 8. Si nous Cap- pouvons nous mettre debout, Se possiamo alzarci, toute l'église, s'il vous plaît. tutta la Chiesa per favore. Non, cantique de cantique plutôt. Cantique de cantique, E Cantico dei Cantichi, chapitre 8. capitolo 8, Alléluia.
Dans ce verset 8. Non, nous lisons tous. Tous ensemble. Leggiamo tutti. En Italie, prenez vos Bibles. Nous voulons Prendete le tutti Bibbie, lire. tutti dobbiamo leggere. Alléluia. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Leggiamo tutti nel nome di Nous avons Gesù. trouvé Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 8. Abbiamo una piccola sorella. Alors, non, attends. Nous allons commencer en ordre maintenant. Parce que ce sont des déclarations. In ordine perché sono dichiarazioni. 1, 2, 3. Nous lisons. Nous Noi abbiamo avons una une piccola petite sorella sœur che qui non n'a ha point ancora encore de mamelles. mammelle. Que Che ferons-nous cosa de faremo notre per la nostra sœur sorella le nel jour giorno in où cui si on la parlerà recherchera? di lei? Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Potete sedervi. Alléluia. Amen. Nous avons une petite sœur Noi abbiamo una piccola sorella qui n'a pas de mamelles. che non ha mammelle. Dites-nous, Diteci, que ferons-nous cosa faremo le jour où on viendra la chercher, où on la cherchera? nel giorno in cui si parlerà di lei? Alléluia. Amen. Là, il y a un problème. Lì c'è un problema. L'église, vous avez un problème. La Chiesa, avete un problema. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. Abbiamo una piccola sorella che non ha ancora mammelle. Que ferons-nous le jour où on viendra la chercher? Cosa faremo il giorno che verranno a cercarla? Elle est encore notre petite sœur. È ancora la nostra piccola sorella. Mais la Bible nous précise, Ma la Bibbia ci precisa que ferions-nous cosa faremo de notre sœur per la nostra sorella le jour où on la cherchera? il giorno in cui la cercheranno. Il y a un jour, C'è un giorno, il y a un jour c'è un giorno pour ta vie. per la tua vita. Il y a un jour C'è un giorno où Jésus revient. dove Gesù ritornerà. Un jour Un giorno où tu vas regretter dove tu te ne pentirai. tout ce temps que j'ai perdu dans le monde. Tutto questo tempo perso nel Si mondo, j'avais su, se avessi j'aurais saputo, dit. io avrei dovuto. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cosa vuol dire Il y a questo? tant de bénédictions qui sont réservées pour vous. Ci sono tante benedizioni che sono riservate per voi. Mais ce qui fait défaut, Quello che fa difetto c'est l'immaturité. è l'immaturità. Notre petite sœur est là. La nostra piccola sorella è là. Mais que ferons-nous le jour où on viendra chercher notre sœur? Che faremo il giorno che verranno a cercare la Le nostra problème avec sorella? notre petite sœur, Il problema con la nostra piccola sorella elle n'a pas de mamelles. non ha mammelle. Et le jour où on viendra la chercher, quel jour? Il giorno che verranno a cercarla, ma Le quale jour giorno? qu'elle devienne épouse. Il giorno che diventa sposa. Mais elle ne remplit pas de critères. Ma lei non adempie i criteri. Alléluia. Amen. Pour comprendre aujourd'hui Per capire oggi qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, ci sono molti figli di Dio, même des serviteurs de Dieu, anche dei servi di Dio, qui sont encore dans biberon. che hanno ancora il Donc, biberon, ils prennent encore le lait. che prendono ancora il latte. C'est l'immaturité. Questa è l'immaturità. Et on se dit, ah, je suis l'épouse du Seigneur. E ci diciamo sono la sposa Non, del tu es encore Signore. notre petite sœur. Sei ancora la nostra Tu piccola n'es pas sorella. encore prête. Non sei ancora pronta. Parce que c'est facile pour voir. Ma è facile da Quand on vedere. regarde ta poitrine, Quando si guarda il tuo petto, tu n'as pas encore de mamelles. non hai ancora mammelle. Alléluia. Amen. Pour qu'une femme devienne réellement une femme, Per far sì che una donna diventa realmente una donna, elle change de forme. cambia le forme. 15 ans, 16 ans, 15 anni, 16 pour les anni. autres, tu vas commencer à voir qu'elle change. Per gli altri vedrai che sta cambiando. Et cela passe du temps de l'enfance pour passer à la maturité, à grandir. E lì passa Dell'adolescenza. da piccola all'adolescente Et per 15 ans, 16 ans, grandire. 17 ans, elle peut se marier. 16 anni, 17 anni può sposarsi Parce qu'elle a des mamelles. perché ha le mammelle. Alléluia. Amen. Pas comme aujourd'hui, il faut aller à l'université. Non come oggi, bisogna andare Nous sommes all'università. avec des gens qui ont maintenant 30 ans, une sœur en Christ qui fait 35 ans. Et... Non, non, tu vas te marier quand? No, non come oggi abbiamo una sorella in Cristo di 30 anni, 35. Quando è che ti sposi? Alléluia. Amen.
J'ai pris aujourd'hui, Io prego oggi, quand il sortira ici, quando tu uscirai da qui, le mariage t'attend. il matrimonio ti aspetta. Ah, est-ce que j'ai dit quelque Ma chose? ho detto qualcosa? Ah bon? Vous n'avez pas la foi? Non avete la fede? Quand vous allez sortir ici, Quando uscirete da qui? ma sœur, tu es mariée? Sorella, Excusez-moi. sei Déjà sposata? mariée? Alléluia, béni Amen. soit le nom du Ecco, Seigneur. benedetto sia il Signore. Quand vous sortez ici, Quando uscirete da qui, Dieu va susciter, Dieu va réveiller quelqu'un qui est tenté de dormir. Dio sveglierà qualcuno che sta Parce que ton dormendo. mari était encore tenté de ronfler. Perché il tuo marito stava ancora russando. Mais le temps est arrivé où il doit se réveiller Il tempo è arrivato che si deve alzare de son sommeil pour voir dal suo sonno la per beauté que vedere, tu as. per vedere la la bellezza femme che che tu tu es hai, devenue. la donna che sei diventata. Alléluia. Amen. Nous avons notre petite soeur qui n'a pas encore de mamelles. Abbiamo la nostra piccola sorella che non ha ancora C'est-à-dire mamelle. l'église actuellement Vuol dire che la Chiesa attualmente est dans le statut de la petite soeur. è nello statuto della piccola Mais sorella, elle est en train de chanter pour dire, ah, je suis l'épouse du Seigneur. ma sta cantando per dire io sono la sposa del Signore. Avec les Barbie. C'hanno ancora delle bambole. La femme, La donna elle se dit qu'elle veut se marier, si dice che vuole mais elle est sposarsi, tentée de jouer avec encore des Barbie. ma sta ancora giocando con delle bambole, le Barbie, Et elle a encore son biberon en train de téter. e ha ancora il suo biberon che sta Là, il y a un ciucciando. problème. Lì Et quand c'è on un regarde sa problema. poitrine, Quando si guarda il suo petto, il n'y a pas de sein. non ci sono le mamelle. Non, c'est pas encore une épouse. No, non è ancora una sposa. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, Perché la Bibbia ci dice, que ferons-nous cosa faremo le jour où on viendra la chercher? il giorno che verranno a C'est cercare? le frère qui demande. È il fratello che chiede. Vous mettez la place à ma frère Juan. Mettetevi al posto di questi Qu'est-ce fratelli. qu'ils vont faire? Cosa faranno? Est-ce qu'ils vont laisser leur petite sœur aller au mariage? Lasceranno la loro piccola sorella andare al Ou matrimonio ils vont la garder encore? o dovranno tenerla ancora? Qui c'est qui peut nous donner la réponse? Chi è che ci può dare una risposta? Alléluia. Amen. Papa Tony, akende libala toi tikala. Papà Tony deve sposarsi o deve rimanere a casa? Elle fait quoi? Qu'elle reste. Quindi Qu'elle reste. che rimanga, Parce qu'elle n'est pas prête. perché non è ancora pronta, Elle n'a pas encore la poitrine. non ha ancora le mamelle, no, Ce n'est pas encore. Il faut qu'elle reste encore. deve rimanere ancora, Parce que les frères sont en train de dire, que ferons-nous? perché i fratelli stanno Non, les dicendo frères cosa vont faremo. se poser pour dire, non, c'est pas encore le temps. I fratelli si Alleluia. metteranno e diranno no, non è Parce que ancora le il tempo, frère, perché il fratello, quand le jour quando il on giorno viendra chercher la sœur, che verranno a cercare Eh, la voi regardate sorella, le sere. guarderanno la Si loro elle est sorella, prête, se è pronta, les frères vont pousser les cris. i fratelli faranno dei Il y a un gridi. jour C'è un giorno où les anges dove gli angeli de Dieu, di Dio, qui sont nos compagnons d'élite, che sono i nostri nos compagni, frères, i nostri la Bible fratelli, déclare, la Bibbia le dichiara, Seigneur lui-même il Signore a lui un stesso signal donné par la voix d'un archange. ha un segnale che è dato tramite la voce di un arcangelo, Et il sonnera la trompette. e questo suonerà la trompetta. Et c'est alors que l'épouse, È lì che la sposa elle sera prête. sarà pronta. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Ma adesso, comme nous sommes là, come siamo qui, ah, mes bien-aimés, carissimi, cherchons à grandir. Oh. cerchiamo di crescere. You need to grow up. Oh. Dovete crescere. Alléluia. Amen. You still like a baby. Oh. Siete ancora come dei bambini. So that's why you need to grow. Ecco perché dovete crescere. Baby. Amen. Amen, amen. Comment tu peux agir comme un bébé? Come puoi agire come un bebè? Nous avons encore dans nos églises les pasteurs bébés. Abbiamo ancora nelle nostre chiese i pastori Avec des bebè biberons. con il biberon. Il agit comme un bébé. Agisce come un bebè. Il se fâche comme un bébé. Si arrabbia come un bambino. Maintenant, comment est-ce qu'un bébé doit conduire un autre bébé? Ma come si fa un bebè a guidare un altro bebè? Et il se dit que je suis l'épouse du Seigneur. E si dice che sono la sposa del Signore. Non, tu es encore notre petite soeur. No, sei ancora la nostra piccola Tu n'as sorella. pas encore de mamelles. Non hai ancora mamelle. Reste encore là. Rimani ancora lì. C'est pour ça d'autres bénédictions. Ecco perché altre benedizioni dove Dio Il regarde dice les anges. guarda gli Les anges angeli, regardent. gli angeli Dis guardano, au Seigneur. dicono al Signore Elle n'est pas encore prête. no, non è ancora Elle pronta, n'est pas encore prête. non è ancora pronta. Des bébés comme ça, Dei bebè così, sans de mamelles,
Vous l'appelez l'épouse. senza mamele Mais voi si la elle va chiamate dans le sposa. mariage, Ma se va nel elle va faire matrimonio des dégâts. farà Elle va disastri, commencer à jouer avec les poupées. e comincerà a giocare con delle bambole. Et à jouer encore avec les biotos. Oui, chez vous en Europe, on les trouve pas ça. Wow. Qui in Europa non Vous savez, les conoscete jeunes quello. sœurs jouent avec... ah, moi, j'ai fait les bébés. Sì, sì, Moi, j'ai fait... sapete le sorelle giocavano, io faccio il bebè, così, Moi, c'est mon bébé. questo è Avec il un mio bébé bebè. de poupie. Con una bambola. Et quand il descend comme ça, il n'y a même pas de mamédie. Prends le lait, prends le lait. Mais il n'a rien. Vuole anche dare il latte ma non ha niente. Alléluia. Amen. Il n'a rien. Il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. Ci sono ancora figli di Dio che sono così. Ils prennent les choses de Dieu Prendono le cose comme di un Dio jouet. come un giocattolo. Ils sont en train de prendre la réalité des choses Sanno prendere la realtà delle pour cose faire la démonstration des jouets. per fare la dimostrazione dei giocattoli. Dieu, Dio ce n'est pas un jeu. non è un C'est la gioco, réalité et la vérité. è la realtà e Voilà la pourquoi verità. je dis à quelqu'un, Ecco perché dico a quand tu prends qualcuno, la parole de Dieu, quando tu tu prendi dois la la parola di prendre Dio, dans toute son devi intégralité. prenderla in tutta la sua integralità. La parole de Dieu, c'est pour les gens qui sont mûrs. La parola di Dio è per la gente che sono Voilà pourquoi l'apôtre Paul maturo. dit, Ecco perché vous ne devez pas rester toujours à prendre Apostolo le lait. Mais Apostolo comme les Paolo enfants, dice, non dovete sempre désirez avere, apprendre la parole comme le lait, désirez apprendre la parole de Dieu comme le lait. non dovete desiderare prendere la Mais parola di Dio quelque come part, latte, ma da qualche parte dice, Ne restez pas, vous qui devez grandir, vous êtes restés encore dans le lait. voi che dovevate crescere siete ancora Vous rimasti devez nel maintenant latte, manger la nourriture solide. dovete adesso mangiare un cibo solido. Il y a un temps pour tout. C'è un tempo per tutto, Un temps pour manger, prendre le lait. il tempo per prendere il Et un latte temps pour manger la nourriture solide. e un tempo per prendere un cibo Et la solido, nourriture solide, c'est pour les adultes. e il cibo solido è per gli adulti. L'épouse, La sposa elle doit avoir la maturité. deve avere la maturità, Elle doit avoir la connaissance du temps. deve avere la conoscenza del tempo. Très tôt matin, Presto la mattina l'épouse, la sposa elle sait comment se réveiller sa come svegliarsi pour rester devant la face de son époux. per rimanere in faccia al suo L'épouse. sposo. La sposa Elle sait comment communiquer avec l'époux. sa come comunicare con lo sposo. L'épouse, La sposa elle ne fait pas autre chose non fa altre cose si ce n'est que les désirs de l'époux. se non è nient'altro che il desiderio dello sposo. L'épouse La sposa est équilibrée. è equilibrata. L'épouse, La sposa elle sait gérer sa gestire la maison de son père, de son mari. la casa del suo marito. L'épouse, La sposa elle ne regarde pas par la vue. non guarda attraverso la vista. Voilà pourquoi dans les portraits de la femme vertueuse, la Bible nous dit, Ecco perché nel ritratto della donna virtuosa la Bibbia ci dice, c'est comme si le mari est en train de dire, è come se il marito sta de dicendo, louer sa femme. di lodare la sua E di- moglie. Dice, Il y a des femmes belles. ci sono delle donne belle Et il dit, e dice, la beauté est vaine la bellezza è et la vana grâce est trompeuse. e la grazia è ingannevole, Mais la femme qui Ma- craint l'éternel, ma la donna che teme l'Eterno c'est celle qui sera louée. è quella che sarà lodata. Parce que pour devenir l'épouse, Perché per diventare la si cela sposa, dépendait seulement des maquillages, se questo dipendeva solo dal trucco, il n'y aurait pas de femmes célibataires. non ci sarebbero state delle donne celibe, Parce que nubile. j'ai vu d'autres femmes Perché ho visto altre donne, comparées à ma femme. paragonato a mia moglie, Elle fait seulement un tout petit peu. Les autres lei fa soltanto prennent un le piccolo temps trucco. de mettre Gli des altri prendono poudres. il tempo di On appelle, mettere. j'écoutais dernièrement, Ultimamente una delle mie elle figlie a commencé à me faire des histoires drussiles. cominciava a farmi dei problemi. C'est le fondement. Il y a l'autre, on appelle quoi, le fondement. Et après le fondement, si c'est les bases, si c'est le quoi. Cioè, mi spiegava cosa devono fare Et per truccarsi. on met. Che si mette prima Je la vois, elle questo sort comme ça. e dopo la vedo uscire così. Waouh! Oh. Depuis quand? Ma da quando? Et là, mais les rouges, mais Ha moi, messo je la vois, c'est ma tutto bébé, elle était là. Ma io vedo sempre questo bebè. Et si elle passe, E quando passa alors on dit que oui, c'est une femme. e gli altri dicono che donna quella lì. Mais moi qui connais bien Droussi, je te dis, c'est pas une Ma femme. io che la conosco bene, ma dico, ma questa non è una Elle ne donna. fait même pas une femme, elle n'est pas encore une femme. Ma non è ancora una donna questa. Malgré le maquillage et les poudres qu'elle a mis, mais c'est Nonostante rien du tout. il trucco, ma non è niente. Parce que dans sa tête, il n'y a rien du tout. Perché nella sua testa non c'è niente. C'est là qui fait la semoule, quand elle fait semoule comme ça, il suffit que ça sorte. Mais si c'est leur maman,
ma femme, Ma se la mon loro épouse, madre, mia elle fait la semoule. sposa, fa la Même si ça semoule, saute, elle n'est pas là. anche se salta ma non fa niente. Elle est là. Lei è sempre lì a cucinare. Elle retourne, elle retourne, elle Gira, retourne. gira, gira. Mais les Rachel, on dirait 20 ans. Invece Rachele appena salta scappa. Alléluia. Amen, amen. Non, ils n'ont pas encore atteint la maturité. Non hanno ancora raggiunto la maturità. Bien-aimés, Carissimi, nous sommes appelés pour de grandes choses. siamo chiamati per delle grandi cose. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Dio ti ha chiamato per delle grandi Tu dois cose. quitter l'état de la jeune fille, de la jeune sœur. Devi lasciare lo stato della che tu piccola deviennes grande. sorella, devi diventare grande. Alléluia. Amen. Il faut qu'il devienne grande. Devi diventare grande. Les choses sont réservées pour nous. Le cose sono Et riservate surtout per ce noi. temps de la fin. Soprattutto in questo tempo Nous della devons fine. faire preuve de la maturité. Dobbiamo fare prova di maturità. Parce que quand nous voyons le monde, Perché quando les vediamo il choses ne mondo, marchent plus. le cose non vanno bene. En France, In Francia on a légalisé l'homosexualité. hanno legalizzato Aux l'omosessualità. États-Unis, Negli Stati ils ont Uniti érigé un temple de Satan. hanno fatto un tempio del Satana. Partout en Europe, Ovunque on in est en train Europa de légaliser l'immoralité. stanno legalizzando Et en l'immoralità. face de cela, E in faccia a l'Église questo, est encore dans la bassesse. e la Chiesa è ancora a L'Église livelli est bassi. encore en train de jouer avec des poupées. E la Chiesa sta ancora L'Église giocando est con le en train de jouer bambole. avec les disputes. La Chiesa sta ancora discutendo On e m'a fait giocando con ceci. gli spiriti. Mi hanno fatto On questo, m'a mi parlé comme hanno ça. parlato così, On m'a pas regardé. non mi hanno guardato. J'aime pas celui-là. Ah, non mi piace C'est quello la lì. bassesse. È un livello basso Nous devons questo. grandir. Dobbiamo crescere. Bien-aimés dans le Seigneur. Carissimi nel Si le Signore. Seigneur nous regardait, Se il Signore ci guardava, notre état, il nostro nous ne stato, pourrons même pas. noi non potremo Entrer au neanche ciel. entrare nel Mais cielo. sa grandeur Ma la sua fait grandezza qu'il a beaucoup d'amour. fa che ha L'épouse tanto amore, la A sposa l'amour ha pour l'amore son époux. per il suo De sposo. la même manière que Nello stesso modo aime l'épouse. la Et sposa ama cet lo amour qui est sposo, sommé dans l'épouse questo amore che doit è nello retourner sposo à l'époux. deve ritornare allo Même sposo. si on me piétinait. Anche se mi Mais à schiacciano, cause de Jésus, ma per causa di Gesù j'ai fait preuve de grandeur. io faccio prova di Je grandezza. dépasse toutes ces choses. Io sorpasso Des tutte petites queste cose, querelles, tutte queste des piccole rancune, dispute, des séparations. di Et tu separazioni. dis que l'église, je suis l'épouse du Seigneur. E tu ti dici Tu che n'es sono pas encore la prête. sposa del Signore. Tu Non es sei notre ancora petite pronto. sœur. Sei ancora una piccola sorella. Ta poitrine Il tuo petto n'a pas encore de mamelles. non ha le mamelle. Tu n'as pas encore le statut de l'époux. Non hai ancora lo statuto della sposa. Bien-aimé. Carissimi, C'est les choses qui nous attendent. sono le cose che ci Quand aspettano. tu es dans l'église, Quando tu sei in et que chiesa tu sais que l'épouse du Seigneur, c'est toi. e sai che la sposa del Signore sei Toi, te, tu dois avoir la maturité. devi avere la maturità. Même si les choses n'arrivent pas, Anche se le ne cose quitte pas l'église non vanno bene, non à lasciare la cause des chiesa, bêtises. non lasciare la chiesa per causa delle Non, comme on m'a fait ça, moi je futilità. quitte. Ah no, perché mi hanno fatto così io vado via. Écoutez, Sentite, la repentance, il elle n'est pentimento pas réservée seulement aux païens. non è riservato soltanto Même ai pour ceux qui sont dans pagani, l'église. anche per quelli che sono in chiesa, Même nous les pasteurs. anche noi pastori. J'aime beaucoup toucher nous. Vous, Mi, nous mi- sommes à la- mi piace anche toccare noi. Voi state le bene. pastori. Noi nous pastori sommes champions. siamo dei campioni, Mais le temps est arrivé. ma il tempo è On doit arrivato faire preuve dove dobbiamo fare prova de la sagesse. di grandezza della saggezza, Parce que tout n'est pas enseigné par la prédication. perché tutto non è insegnato La attraverso meilleure prédication, la migliore Ce sont predicazione des actes. sono gli atti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qualcuno mi capisce? Là, c'est juste 30 minutes, je vais finir. Lì è soltanto 30 minuti, voglio finire. La meilleure des prédications, La migliore c'est le témoignage que predicazione tu as. è la testimonianza vis-à-vis che des tu autres. hai nei Quel confronti degli odeur altri. tu as? Qual è l'odore che hai? Ah, une bonne épouse Ah, una buona sposa doit bien se laver. deve lavarsi bene. Pourquoi? Perché? Parce qu'elle est la femme de quelqu'un. Perché è la donna di qualcuno. Elle représente une personne. Rappresenta una Tu ne persona. peux pas sortir n'importe comment. Ma non puoi uscire Il così. faut que tu te laves bien. Tu ti devi lavare Une bonne bene. épouse Una bella doit sposa bien se maquiller. deve Doit bien truccarsi s'habiller. bene, deve vestirsi Parce que bene. sa vie, Perché la sua elle ne vita dépend plus à elle-même. non dipende solo da lei. Elle porte mon nom. Lei porta il mio Elle me nome. représente. Lei mi Voilà, rappresenta. quand tu sors devant les gens, Ecco perché quando esci tu davanti alla dois gente, défendre mon image. tu devi difendere la tua Si tu es immagine. de Jésus, Se tu sei di tu Gesù, dois bien t'habiller. tu ti devi vestire bene. Pas sacerdotaux. Con i vestiti tu sacerdotali. Quando tu Quand les esci, gens te voient, quando la gente ti vede, vraiment la femme de Jésus. ah, quella là è la moglie di Gesù. Elle représente Jésus. Rappresenta Gesù. Mais tu es nu. Ma tu sei nudo. Quand on te regarde, Quando ti guardano, tu te réveilles. ti alzi. Une bonne femme avec. Depuis le matin, tu sors.
Ah, tu sors comme ça, tu Dalla mattina che ci sei svegliato non ti fai niente parles avec les gens, con la saliva, mais tu ne sais pas que tu es la femme d'autrui. ma parli anche con la gente, non sai neanche che sei la moglie di Il qualcuno. faut bien représenter ton mari. Devi rappresentare bene il tuo marito. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes pour Jésus. È quello che noi siamo per Gesù. Qu'est-ce que cela veut dire? Cosa vuol Quand dire? tu es devant les gens, Quando tu sei davanti alla gente, tout ce que tu dis, tutto quello che tu dici, on doit voir Jésus en toi. devono vedere Tu dois Gesù in te. représenter Jésus. Tu devi rappresentare Gesù. Tu vois, j'ai eu des gens qui ont intégré l'église à cause tellement des témoignages. Ho avuto persone che sono entrate nella chiesa solo per le testimonianze. Papa, tu t'en souviens un jour, tu étais ricordi? parti pour te coiffer, Eri mais andato, quand tout le monde critiquait, ti ricordi quand quando tout sei le monde andato parlait de mal de l'église, per me farti bello, quando mais tutti parlavano toi, male tu étais della chiesa, resté calme. tu sei rimasto Tu ne parlais pas. Je tranquillo, me souviens encore de ces jours-là. tu non hai parlato. Mi Quand tout le ricordo monde di quel parlait giorno. comme c'est tout le monde. Quando tutti Toi, parlavano tu n'ouvrais come pas la tutti, bouche. tu non aprivi la bocca. Moi, je dis, mais oui, parce que je suis la femme du Seigneur. Io ho detto Même ceux sì qui sono perché io mauvais. sono la moglie del Même Signore. ceux qui sont mauvais, Anche quelli che sono je cattivi, les défends. io li Et difendo. j'ai pris pour eux. Io prego Parce que per le jour loro, où le Seigneur les visitera, perché il giorno che il Signore li ils viendront visiterà, nous rejoindre. loro verranno a raggiungerci. Parce que si je les condamne, Se io li si je les condanno, critique, se io li c'est comme si critico, tu es en train de les vendre au diable. è come se tu Oh, ti stai Jésus est vendendo venu, dal non diavolo. pas pour perdre quelqu'un, Gesù non è mais venuto pour per que tout perdere le monde qualcuno, soit gagné en perché Jésus-Christ. per tutti Celui saranno qui ne te guadagnati in comprend pas Gesù. aujourd'hui, Colui che non ne si capisce discute pas oggi, avec lui. non devi discutere con Accorde-lui lui. du temps. Prie pour la personne. Prega per questa persona, dagli ancora tempo. Dieu Dio va le visiter. Dio lo visiterà. Et le jour où il viendra, E il giorno che il verrà, bénira le Seigneur en ton benedire sujet. il Signore per te. Ça, c'est l'image de l'épouse. Questa è l'immagine della Il n'est sposa. pas- L'épouse du Seigneur ne parle pas l'insensé. La Non siamo sposa pas en del Signore competition. non parla così, non siamo in L'église contre competizione. l'église. Chiesa contro Ce n'est chiesa, pas un match de football. non è una partita di calcio. Jésus ne viendra pas chercher des dénominations. Gesù non verrà a cercare delle Il viendra denominazioni, chercher qu'une seule église. verrà a cercare Et solo une una seule chiesa épouse e una sola qu'il a sposa rachetée par son sang. che lui ha riscattato attraverso il suo Et sangue. celle qui fait son image. È quella che fa la sua immagine. L'homme L'uomo est l'image de Dieu. è l'immagine di La Dio, femme la donna est l'image de l'homme. è l'immagine C'est un dell'uomo. mystère. È un En mistero. d'autres termes, c'est quoi? In altri Quand termini, je sors, quando io on esco, doit voir Jésus en moi. devono vedere Gesù in me, Dans mes propos, nei miei dans propositi, mes actions, nei miei azioni, dans tout ce que je peux faire. in tutto quello che posso fare. Le temps est arrivé. Il tempo è Nous arrivato, devons quitter l'état dobbiamo lasciare lo stato de la petite sœur. della piccola sorella. Tu as toujours été petite sœur. Sei sempre stato piccola sorella, Jusqu'à quand tu auras des mamelles. fino a quando avrai le mamelle. Ton jour arrive. Il tuo giorno arriva. Amen. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica. Nous allons prier. Preghiamo. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons prier le Seigneur. Vogliamo pregare il Signore. Alléluia. Tu dois demander au Seigneur, Chiederà al Signore, Seigneur, je vais quitter l'état de la petite fille et de la jeune sœur. Signore, voglio lasciare lo stato della piccola sorella e della piccola bambina. Fais que je devienne adulte. Fa sì che io divento adulto. Parce qu'il y a des choses qui sont réservées aux adultes. Perché ci sono cose che sono riservate agli adulti. L'épouse, La sposa elle n'a plus le statut de fiancée, non ha più lo statuto della fidanzata, mais elle assume des ma responsabilités. assume delle responsabilità. Alléluia. Amen, amen. Élève ta voix, commence maintenant à prier le Seigneur. Alza la tua voce e comincia a pregare il Je dis à Signore. quelqu'un, Dico a qualcuno, quand tu vas sortir ici, quando tu uscirai da qui, Dieu va te visiter. Dio ti